पाकिस्तान सुपर लीग का नोवा एडिशन 17 फरवरी से शुरू हुआ है और फाइनल मेरे ख्याल में 17 मार्च को होगा। तो पूरी कौम उस पर ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में और पूरे जनूबी एशिया में ही। तो जब भी पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो सारी कौम मैचेस को बराह रास्त टेलीविज़न पे भी देखती है, और जिस शहर में होता है ये मैच कोई तो वहाँ स्टेडियम भी भरा पड़ा नज़र आता है हमें। तो ये खेल है, स्पोर्ट्स अच्छी चीज़ है, खेलनी चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि बाहर दुनिया में जो क्रिसमस होती है उसको बड़े अहतमाम से मनाया जाता है। इसी तरह थैंक्स गिविंग डे होता है, उसको बड़े अहतमाम से मनाया जाता है। और कोशिश यही होती है कि इन जो उनके त्यौहार हैं उन पे कोई ऐसी इंगेजमेंट ना हो, कोई ऐसा खेल भी ना खेला जाए जो कि इन दिनों में आता हो या उस सीज़न में आता हो फॉर दैट मैटर। तो क्रिसमस में तो पूरी मगरबी दुनिया, क्या अब तो पूरा मुल्क ही पूरी ही दुनिया बंदी होती है। और जितने भी आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देख लें तो वो इन दिनों में नहीं होते। ख़ास तौर पे क्रिसमस या न्यू ईयर ईव, इन दिनों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हो इंटरनेशनल, वो चाहे ओलंपिक्स हैं या वर्ल्ड कप हैं। तो जो दुनिया है वो बड़े, जो भी इनकी वर्ल्ड फेडरेशन है तो वो बड़े, जिस तरह मिसाल के तौर पर क्रिकेट के हवाले से भी अगर आप देखिए तो आईसीसी बड़े अहतमाम से जो है T20 है या वर्ल्ड कप है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, तो बहुत एहतमाम से एहतियात से, एशिया कप है, बड़े एहतियात से वो उसको उसकी शेड्यूलिंग होती है। पाकिस्तान में मैंने नोट किया है कि हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं है। अब देखिए ना, ये PSL जो है वो 18 मार्च तक जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि और शायद PSL को मैं ये मान नहीं सकता कि उनको इल्म नहीं होगा कि 10 या 11 मार्च से या 9 मार्च से रमज़ान मुबारक का महीना भी शुरू हो रहा है। तो अब सारी जो कौम है, मैं ये क़तई नहीं कह रहा कि रमज़ान में जो है खेल कूद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रमज़ान की एक ख़ास हैसियत है और उसका बड़ा एहतमाम हम लोग करते हैं बड़ी। और ये इबादतों का महीना होता है। फिर लोग कुछ कहेंगे जी खेल भी एक इबादत है, लेकिन खेल इस तरह इबादत नहीं है। वो तो फिर आप हर चीज़ को इस तरह ही इबादत कहना शुरू कर दें। लेकिन जो तमाशे होते हैं वो भी हम सब जानते हैं। और तो ये हमारे अपने हाथ में भी है कि हम अपनी डेट्स ऐसी रखें जो कि रमज़ान मुबारक में ना आए, ईद उल फितर में ना आए। तो हम अपने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं क्या वो रोज़े नहीं रखते? ये कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जी लोग तो जिहाद जंग बदर में हुआ था, ग़ज़वा बदर वो रमज़ान में हुआ था, तो वहाँ अगर जंग लड़ी जा सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता? अब वो जिहाद है, उसमें और बड़ा फ़र्क है। क्रिकेट कोई जिहाद तो हम नहीं करने जा रहे ना। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप स्केजूलिंग कर भी रहे हैं किसी अपने ही इवेंट की, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको इस तरह उसकी स्केजूलिंग करें ताकि इस मुबारक महीने में ना आए, ताकि जो आवाम है वो इस तरफ राग़िब ना हो? क्या ज़रूरी है कि हमने रमज़ान ही में ही इसको मनाना है, इसको करना है PSL को? मेरी समझ से ये बालातर है कि हम क्यों अपने मज़हबी त्योहारों को या मज़हबी जो हमारे ओकेजन्स हैं ख़ास तौर पर, इनको क्यों हम इतना कैजुअली लेते हैं। और अगर आप दुनिया में देखिए तो बड़ा वाज़े हो जाता है कि मुसलमान जो हैं हमें इन चीज़ों से कोई मतलब हमारा हमारा एहसास ही नहीं है। और चाहे हम रमज़ान में भी खेल रहे होते हैं हालांकि, और ईद पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम क्यों इतने सेंसिटिव नहीं हैं? वेस्टर्न दुनिया को देखिए, वो मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी कौमें भारी होती हैं या उनका वो ताकतवर होती हैं तो उनका उनके उनकी से चलती है, देयर इज़ लास्ट वर्ड। हम जैसे ममालिक की कोई अहमियत नहीं है। अगर हम ये बात कहें भी तो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगी दुनिया को कि जी आप ईद को मद्देनज़र रखिए और या रमज़ान के महीने को मद्देनज़र रखिए। चलिए मैं मान लेता हूँ दुनिया भर में इशू हो सकता है कि हमारी एक लोन वॉइस कोई न सुने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो घर के अंदर चीज़ हो रही है उस पर तो हमारा इख्तियार है।
پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے یا کاؤنٹر آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جی اور بھی بہت سے ایونٹس ہو رہے ہیں تو ہمیں اسکیجولنگ اس طرح کرنی پڑتی ہے اور ہماری مجبوری تھی اور اسی مہینے میں آ رہا تھا تو ہم کیا کرتے، اس کے بعد اور انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، ہم نے وہاں بھی کھیلنا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی اس کے بارے میں احساس ہو تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اسکیجولنگ بھی اس کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب یہ رمضان کی ایک ایکٹیویٹی ہی سمجھیے ہو گئی ہے کہ کھیل کود ہو اور جو عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے، اس کو بھی ہم انہیں میں لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا لیکن کھیل کود میں ہی گزار دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اب جو ٹی وی سیریلز ہیں، اب خاص طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو خاص طور پہ شروع ہوا ہے کہ جی ایک مہینے کے ایک سیریل جو ہے سیریز کچھ 30 یا 29 ایپیسوڈ کی، وہ رات کو آپ اگر دیکھیے تو 9-10 بجے وہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے ہمارے انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کا کہ جتنی بھی خرافات ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا اور رمضان میں ہی آپ نے دکھانی ہے، مذاق اور عجیب عجیب کہانیاں ان کی ہوتی ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم یہ سب کام کریں؟ ایک زمانہ تھا اور اب دوسری بھی خرافات شروع ہو گئی ہیں، یہ کمرشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ اب آپ چاہیے تو سحری تک جو ہے، سحریاں بھی اب لوگ باہر ریسٹورانٹ میں کرتے ہیں، افطاریاں تو خیر پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب سحری کا بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ جی باہر ریسٹورانٹس میں کھلیں، اب بفے سروس ہر جگہ شروع ہو گئی ہے۔ تو لوگ جو مہینے کی اسپرٹ تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ اسپرٹ تو یہ نہیں کہ رمضان آئے تو آپ کام بند کر دیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام بند کر دیں، تجارت بھی کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے اور ان چیزوں سے کم از کم اپنے آپ کو دور رکھیں اجتماعی طور پہ جو اس اسپرٹ کو انڈرمائن کریں۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ وغیرہ اس مہینے میں اس قسم کے ایونٹس رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور تھوڑا بہت ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو توجہ دینی چاہیے تھی اس پہ کہ یار یہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو کیا اس میں ہم وہی خرافات اور اسی قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، کہ ہم اپنے ایونٹس کو، اپنے تہواروں کو، جو مبارک مہینہ ہے اس کو بھی ہم صحیح طور پہ منانے کی جستجو نہیں کرتے یا اس کو پریکٹس کرنے کی صحیح ہمارے کوئی جستجو نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں یہ آیا جب میں یہ تاریخیں دیکھ رہا تھا پی ایس ایل کی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنا خیال، اپنی جو اوپینین ہے اس کو شیئر کروں۔ ممکن ہے کہ آپ ایگری نہ کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن میں بہرحال اس طرح سوچتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔